Dr. Lim. History 1. One world, one market. One world, one market. But that didn't stop our Dr. Lim. History 1. One world, one market. 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 चलिए वीडियो जैसा भी लगे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड बाय। ठीक है, एक चीज भूल गया, ये कबार देखो टूटी हुई है, बिल्कुल टूटी हुई है, नो ग्लास, बट मैं इसे यूज करता हूँ वीडियो बनाने के लिए। आई नो आपको हंसी आई।